Hi, welcome to the Year 6 Maths workshop. I will be going through some of the key instant recall facts that the Year 6 children are expected to know this year. Hola, buenas tardes, bienvenidos al taller de matemática de Year 6 con Miss Ali y nos va a explicar lo que los alumnos de Year 6 deberían de conocer o están trabajando en clase ahora. Okay, I'm going to start with the key instant recall facts that they should know from the first term, from the autumn term. This, as it says, is what they should be able to recall instantly. So it's something that we work on and we investigate and we get more confident with, but by the end of the term, we should be able to recall the facts instantly. So the first thing we looked at was the times tables. We did a lot of work on times tables. Sí, vamos a empezar con lo que hemos estado trabajando en el primer trimestre, que ellos ya lo deberían de conocer y lo que se trata de que ellos se lo sepan inmediatamente, que lo tengan en memoria, lo tengan memorizado, ¿no? Que no tengan que pararse a pensar el resultado. Y han estado trabajando las tablas de multiplicar. Okay, so we started off with reviewing what they have learned in Year 3 and Year 4 with the normal times table. So 8 times 7, for example, is 56. They should already know that we can do that either way round, in any order. Sí, han comenzado repasando lo que vieron en Year 3 y Year 4. Comenzaron con la tabla de multiplicar del número 8 y deberían de saber que 8 por 7 pues igual que 7 por 8, da igual el orden, por ejemplo. Okay, and in Year 5, they would have been working on the division facts that come with that. So instead of 8 times 7 is 56, they should be using that information to do 56 divided by 7 is 8 and vice versa. Y también repasaron pues la división que la vieron en Year 5 y también es de saber que bueno que 56 entre 8 igual a 7, no solo con la multiplicación, sino usar inversa la división. And the example I'm obviously using here today is 8 times 7 is 56, but they should know from the end of Year 4 all of their multiplication tables up to 12 times 12. Sí, aunque aquí ha puesto un ejemplo de la tabla del 8, desde finales de Year 4 deberían saber toda la tabla multiplicada hasta la 12. Okay, so then in Year 6 we should be using these multiplication facts to, along with other skills that we're learning, for example, multiples of 10, to be able to use those numbers to work out larger numbers. So here we have 80 times 7 is 560, and also vice versa. If we had 80 times 70, then it's 5,600. So they get used to adding the zeros to help them work with bigger numbers. And then what we're working with this term, which I'll explain more about in a minute, is the decimal numbers. También trabajamos este año, pues bueno, hacemos más complejos las multiplicaciones y las hacemos pues añadiendo ceros. Deben de saber que 80 por 70 se le tiene que añadir 2 ceros al final, por ejemplo, y luego lo va a explicar más tarde, también debemos de saber multiplicar los decimales. Okay, and we do the same with multiplication as with division. Once we learn one rule, it applies to both multiplication and division. Y lo mismo que se hace con la multiplicación, lo hacemos con la división. Las mismas reglas se aplican a la división. Okay, and most children in Year 6 are now really confident with these skills. It's just the decimals that we're working on at the moment. La mayoría de los alumnos de Year 6 ahora mismo controlan esto y lo que estamos trabajando en este momento son los decimales. Also, last term, we were working on identifying common factors in a pair of numbers. First of all, by looking at factor pairs. También en el primer trimestre han estado trabajando en identificar el factor común en las parejas de números y lo primero que vamos a ver un ejemplo es cómo encontrar el factor en una pareja de números. Okay. So the way that the Year 6 children have been learning it is to start in order because it helps them to make sure that they don't miss any. Lo más importante es que comencemos en orden, empecemos los números en orden, el 1, el 2, el 3, el 4, vayamos cronológicamente. So if I ask them to find the common factors of 24 and 36, they will begin by starting with 1 and finding the factor pair. So 1 multiplied by 24 is 24. The next number is 2.
2 multiplied by 12 is 24. And they'll keep going until they find a number that doesn't multiply into 24. Aquí tenemos un ejemplo del número 24 al 36, tendríamos que ir en orden, el 1, 2, 3, 4, y comenzaríamos, bueno, pues el 1 por 24, aquí el 24 nos daría 2 por 12, aquí sería 3 por 8, 4 por 6, hasta que encontremos el factor común. The next number would be 5, and they would need to work out that 5 doesn't go into 24 without a remainder, so that does not count as a factor pair. The next number in the list would be 6, but they can already see that they have used the number 6, so they know they've found all the factor pairs. Si continuáramos cronológicamente, después iría el número 5, pero el 5 se darían cuenta que el 24 no tiene múltiple. Nos iríamos al número 6, que tiene múltiple, pero el 6 ya lo tenemos, con lo cual nos pararíamos en el número 4. And then we would repeat the process with 36. Haríamos lo mismo con el número 36, comenzamos del 1 y en este caso pues voy a 6. And then the next step to find the common factors is to circle the ones that are repeated both in the factors of 24 and in 36. So here we would circle 1, 2, 3, 4, 6, and 8. Okay, because we have them over here as well. Have we got 8? No, we haven't got 8. That was the example from yesterday. Okay, so now we can see the common factors, and most of the time I would be asking them for the highest common factor, or sometimes we call it the greatest common factor, in which case we would see here is 6. Ya nos ha dado el factor común, que son los números que se repiten tanto en el 24 como en el 36, y bueno, lo que hacemos es que le pedimos que nos digan el más alto de todos, que en este caso sería el número 6, el mayor. Okay. As the children have gone on with this, they've become more confident with it and have been able to recall some of these numbers without writing out the lists. Okay, there's some that are confident with that, and there's some that prefer to write out the list to make sure that they don't miss any. Los niños han estado trabajando esto mucho, muy bien, y hay incluso algunos niños que no necesitan ni hacer la lista para averiguar cuál es el factor común entre los números. Hay otros que sí, que lo necesitan, lo hacen todavía, pero algunos pues sin ni siquiera hacer su lista de números. And although fractions, where this is most helpful, was a topic from last term, this term, as we're working with decimals and percentages, this is really helpful for this term too. Esto va a ser muy útil para este trimestre porque se va a trabajar con los decimales y los porcentajes. Las fracciones fueron del primer trimestre. Okay, moving on to this term, as we are now working with decimals, we're coming towards the end of our decimals topic. We'll be going into percentages next. We are also looking at the link between the three, and their key instant recall facts for this term is for them to be much more confident at recalling those numbers. They will, of course, be learning the methods to find them out, but by the end of the topic, we hope that they'll be able to instantly recall some of these number facts. Sí, pues durante este trimestre lo que trabajamos son las fracciones decimales, porcentaje y el cambio entre de fracción decimal, porcentaje, los equivalentes. Y lo que se trata es que lleguemos a decirlo rápidamente como de manera automática, ¿no? Cuando se nos pregunte por el cambio, este decimal, qué porcentaje le corresponde o viceversa, por ejemplo. Okay, so what should they be able to know by the end of this term, really? Because although our percentages topic will finish in 2 to 3 weeks, we will continue with the instant recall until the end of the term. Sí, ahora nos va a decir lo que los niños deben saber al final de este trimestre. Okay, so they should know that the fraction, decimal, and percentage equivalents, which I'm going to show in the table on the next page. Sí, deben saber la equivalencia entre fracción decimal y equivalente que va a mostrarnos en nuestra presentación, en nuestra página a continuación. And also decimal number bonds. Number bonds they've been working on from year 1, where they would have two numbers that add together to make 10, and then they continue in different year groups making bigger numbers. For example, in year 3 they would do number bonds to 100, and then once they get to year 6, it's decimal number bonds, which I will explain in just a second. Y decimal number bonds, que se refiere a qué números decimales consiguen un número. Lo van a ver del 1 al 10. Por ejemplo,
9,5 y 0,5 sería igual a 10, o 1,5 y 8,5 sería igual a 10, para que podáis entender un poco a qué se refieren los decimal units. Okay. So here are some examples of the decimal number bonds. They're used to seeing them in previous years with the part-whole models. Okay. These are the two parts that add together to make the whole. Sí, esto es un ejemplo de decimal number bonds. En los cursos anteriores lo han hecho con el part model, que no se trata de otra manera, sino arriba tenemos el número entero y abajo tenemos, pues bueno, los decimales que forman el número entero. Okay, so we've begun by simple 0 point something numbers that add together to make a whole. So here we have 0.4 and 0.6 equals one whole. Comenzamos con 0 puntos y otro número y nos tenemos que dar, por ejemplo, en este ejemplo tenemos 0.4 y 0.6, pues nos da el total de 1. And at this moment in time, I would say almost everyone in the class is really confident at doing that with their instant recall. Y ahora mismo la mayoría o todos los alumnos lo saben decir inmediatamente el resultado. Okay. We're now starting to work on numbers with two decimal places that add together to make one. So for example, 0.62 and 0.38 equals 1, and its corresponding fact family. So knowing that when we add numbers together, we can do them in any order, and then the corresponding subtraction calculation as well. Nos pasamos ya a algo más avanzado y aquí nos vamos a un número de 2 dígitos después del punto. Aquí tenemos solamente 1 y aquí ya nos pasamos a 2. Igual, se trata de que el niño sepa que 0.62 o 0.38 es igual a 1 y que hay distintas maneras, lo puedes poner en un orden o en otro, y lo mismo pasa con la resta. Estos son sumas y estos son ejemplos de resta. Okay, those are fact families which they should be using with all their calculations throughout the years. Sí, esas son las fact families, que no se trata de otra cosa sino de eso, de que distintos números dan otros números y no tienen por qué ser siempre los mismos. Okay, and then moving on to decimals that add together to make 10. We only need to do those to one decimal place. However, I have been challenging some of the children with 2 or 3 decimal places. Sí, solamente tenemos que hacer con 2 decimales, pero está animando a algunos alumnos a que vaya un poquito más allá con 2 o 3 y estamos haciendo otros cálculos. Okay. Okay, moving on to multiplying and dividing by 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1 million and 10 million. The children have done this twice already this year. In their place value topic in September and also with decimals now. También vemos la multiplicación y la división del número por 10 o entre 100, entre 10, 100, 1000, 10,000, etc. And they've covered it in September and they're also covering it again now with decimals. Sí, en septiembre se comenzó y ahora lo hacemos con decimales. Sorry. That's okay. Okay, so they're used to multiplying and dividing by multiples of 10, and now they're focusing more on moving the decimal point as a trick to help them. So they should know that when they are multiplying, their number needs to get larger, and when they're dividing, it needs to get smaller. Okay. Como lo han estado trabajando desde septiembre, esto es algo que ya controlan, pero ahora estamos más centrados en los decimales. Ellos saben que cuando multiplicamos por 10 o múltiples de 10, el número va a llegar a ser más largo, y si dividimos va a ser al contrario, más corto. Y ahora nos centramos pues, en los decimales. Okay, so when we multiply and divide, we have the bust up and the multiplication method. But when we are multiplying and dividing by powers of 10, then the children should be doing this more instantly with their decimal points. I'm going to show you an example. Sí, nos va a enseñar un ejemplo y lo explicamos. Okay, so say I have 40 divided by 1,000. Okay? Now, 40 doesn't have a decimal point. So the children need to know where to put that point in. So I'm going to write the number out below. Sí, por ejemplo, aquí tenemos la operación de 40 dividido entre 1000. Como 40 no tiene ningún decimal, ponemos el número debajo. Okay? And the children should know that a whole number
the decimal point is invisible and it's always here. So we draw it in. And then if we are dividing by 1,000, then we count the zeros in the number, which is 3. So we need to move 3 decimal places. ¿Vale? Ponemos aquí el punto decimal y como aquí tenemos 3 ceros, tenemos que contar ahora 3, ¿vale? So we do 1, 2, 3. And we draw in the decimal point here. Y aquí ponemos el tope, ¿no? El punto. Okay, and as we can see, there is a space here. So we need to put in a 0. Okay, and we know if the number does not have anything before the decimal point, we also need to put in a 0. So the answer is 0.04. Como aquí no teníamos nada, porque hemos contado 3 desde el final, pues tenemos que añadir el punto a raíz del punto del decimal. Como aquí no tenemos nada, tenemos que poner un 0 y esta es la respuesta. Okay. The other thing that we're working on in class is knowing that the final 0 doesn't have any value. So when we write it into our final answer, we should try to omit it just to show that we understand that. Aquí, como habéis visto, en la respuesta final no aparece el 0 final porque los niños han aprendido que este 0 aquí no tiene ningún valor. Entonces, al escribir la respuesta, finalmente lo obviamos. The other thing to be aware of is that the difference between the Spanish and the British system with the use of the commas and the decimal points, but the children manage that very well and they don't seem to get confused. Sí, se aprende de manera diferente a trabajar con los decimales en el sistema británico y en español, pero los niños están totalmente habituados a hacerlo de esta manera. Okay, all right. Moving on to the percentages, the decimals, and the fractions. Okay, this is what we're working on now, and the children are starting to become more familiar with the equivalencies and how to find them. Okay. So they should know what's presented here on the table. And by the end of this topic, this is what they should be able to instantly recall. De acuerdo. Ellos están trabajando ahora esta tabla, que es la equivalencia entre las fracciones, los decimales y los porcentajes. Y cuando lo finalicemos, se trata de que inmediatamente ellos sepan de manera automática saber que un tercio es lo mismo a 0,33 o 33,3%, por ejemplo. Okay, so these are things that we've been working this week, and already I'm starting to see some instant recall in the class. Once we start the percentages, I think that's really going to enforce that. But I would say up to a fifth, children are starting to become really confident at the moment. So it's the eighth that we need to work on. Hasta esta semana que han estado trabajando esta tabla, ella está viendo que algunos niños ya lo pueden decir de manera automática. Hasta aquí, hasta un quinto, va bastante bien y bueno, pues a partir ya de un octavo es donde tenemos que ir reforzando un poco más. Okay. We're also working on 1/10 and 100th and the difference between that. And today we've already made quite a lot of progress, but I'm going to explain that in more detail in just a second. Sí, estas dos últimas las han estado trabajando hoy, luego lo va a explicar ella también. Okay. Just quickly, some top tips. This presentation is available on Google Classroom if you would like to look at it in more detail. But just some things that you can do at home would be to ask little questions and often, so that the children are constantly thinking about it rather than doing a lot at the same time. So maybe a car journey or something where you can just ask quick questions. Bueno, pues uno de los trucos, la presentación está colgada en Google Classroom, la podéis ver cuando queráis. También, aparte va a estar en el canal de YouTube. Uno de los trucos o uno de los consejos es que en lugar de practicar durante un tiempo prolongado, puede ser más eficiente, más eficaz el que se le haga preguntas, unas cuantas preguntas nada más, pero de manera habitual, más a lo mejor pues, por la mañana unas cuantas, después otras al mediodía, para que el niño se habitúe. Okay. Another visual for the children to help understand is the fractions, decimal and percentages table. Okay. But let's have a look at the examples in more detail. So what they're working on at the moment is decimals and fractions and how to convert from one to the other and in both directions. And we're also dripping in some of the percentages, which we'll do in more detail in the next few weeks.
Lo que vamos a trabajar sobre todo ahora es en los decimales de las fracciones, vamos a dar un ejemplo, y cómo convertir decimal a fracción o fracción a decimal. También los porcentajes se va a trabajar en una semana. So at the moment, we're focusing on if the fraction is presented with a 10 or 100 as the denominator. Okay, if we can find a fraction or get a fraction to that point, then it's super easy to transfer it into a decimal. Hasta ahora lo que estamos trabajando son las fracciones donde el denominador, que es el número que aparece debajo, es 10 o 100, y hasta ahora si tenemos de denominador 10 o 100 es bastante fácil. Si no, pues también podemos conseguir el 10 o el 100. Okay, so if we have 3/10, then we need to make sure that the 3 is in the tenths column. Okay, and the children with their place value knowledge, do you grab me a place value from there, just so I can show it. The children are in the maths box, the thing I showed you yesterday, the multicolored. That's it. That. Here. Yeah. No, the thing you picked up. That. Okay. Yeah. Sorry, just because I'm attached. Thank you. Okay, they're used to using this, which is a place value grid. So some of them like to use it still, but most of them are able to visualize it and know the names of each column, and that helps them to work out where to put the numbers. Sí, este gráfico les ayuda a ellos, a los alumnos, a saber en qué columnas, si son unidades, decenas, centenas, millares, tienen que colocar el número. Entonces, hay algunos alumnos que todavía lo utilizan. Y, por ejemplo, en este ejemplo que nos está diciendo antes Miss Sally, aquí si tenemos arriba del número del numerador 3, pues ellos saben que directamente pasa a las unidades, a la columna de unidades. Okay, so as it's 3/10, it needs to go in the tenths column. And we've got 10. And as this is 100, then it goes in the hundredths column. Okay, they know that a fraction is usually less than 1 if it hasn't got a numerator that's larger than the denominator. Okay, so this is being careful to make sure that when we have a single number as the numerator, that we're putting it in the correct column. Aquí como tenemos de denominador 10, pues saben que el 3 va en la columna de las unidades, y aquí como lo tenemos de denominador 100, saben que el número 7 va en la columna, va en las decenas. Okay, and we're working on translating those to percentages, okay, as well. I'm now going to show you what we do if we have a fraction that does not have a denominator of 10 or 100. Ahora vamos a ver con alguna fracción que no tenga de denominador 100 o 10. Okay, let's take, for example, 1/4, okay? This is one of the fractions that they should be able to instantly recall, but sometimes under pressure they need to find a strategy to work it out, okay? So the first thing to do is to think about the denominators that will help us to make a decimal or a percentage. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de una fracción donde el denominador no es ni 10 ni 100. Aquí vamos a ver un cuarto y nos va a ir explicando. Okay, so they need to choose between 10 or 100. Okay, now multiplying by a decimal while we're doing fractions for decimals can sometimes be a bit overwhelming, but they do know number facts that can help them get from 4 to 100. So we're going to choose 100. They know their 25 times tables, so they should be able to say, okay, here I multiply by 25. And when we multiply fractions, whatever we do to the bottom, we do to the top, and vice versa. Okay. Aquí tendríamos que utilizar o el 10 o el 100. Entonces, dependiendo del número y las múltiples del número, el niño escoge el que sea más sencillo. En este caso, por ejemplo, hemos puesto el 100 porque para el niño va a ser bastante más sencillo multiplicar 4 por 25, nos va a dar 100. Y la misma operación que hagamos debajo lo tenemos que hacer con el número de arriba, con el numerador. Entonces, como el 4 lo hemos multiplicado por 25 porque nos da 100, el 1 también lo multiplicamos por 25. Okay, which will give us 25. And they know that when they have the denominator of 100, they also have their decimal. So that's 0.25. Y como tenemos el denominador con una centena, tenemos el 100, pues sabemos que ahora el decimal va a tener dos hacia este lado también. Okay. And I'm going to show you one more
method to find the decimal, which doesn't include finding equivalent fractions. Ahora nos va a hacer otra demostración, otro ejemplo de cómo conseguir el decimal. Okay, this can help the children with more difficult fractions, and that's to understand that actually a fraction is a division. Okay, 1 divided by 4. Okay, the bar with the fraction means divide. So 1/4 is the same as 1 divided by 4. So when we put it into the English model, the bus stop, the 4 is on the outside and the 1 is on the inside, and they will have to do a division with decimals, which they're quite comfortable with. Aquí tenemos un ejemplo de un cuarto. Ellos saben que la fracción es lo mismo que la división, entonces tenemos un cuarto lo mismo que 1 dividido entre 4. Y ahora lo ponemos haciendo la división, que en el sistema británico es al contrario, y el 4 iría fuera y el 1 dentro de la casilla. Okay, so first of all, how many 4s go into 1? They don't go, so it's a 0. Como el 4 no tiene cabida para el 1, pues tenemos que poner el 0. Okay, and when we have a remainder with division, we have a little saying which is up above, down below, add a 0. So up above, decimal point, down below, decimal point, add a 0. Cuando no tiene cabida, pues tenemos que poner el 0 y después ya ponemos el punto del decimal. Lo ponemos arriba y abajo y añadimos otro 0. Okay, and then the remainder is the one that we couldn't use, so that goes here. Como nos quedaba 1, lo ponemos aquí arriba del 0, el 1 que tenemos aquí. So now how many 4s go into 10? We've got 2, and we've also got another remainder. So we draw another 0 and write our remainder here. Ahora tenemos aquí 10, y como en 10, en el número 10 caben 2 4, ponemos arriba el 2, nos sigue quedando un remanente de 2, ponemos el 0 y el 2, y ahora tenemos aquí 20. And now how many 4s go into 20? The answer is 5, and we don't have any remainders, so we stop there. Y aquí tenemos el 20. ¿Cuántos 4 nos caben en 20? Son 5. Ya no nos queda ninguna más de remanente, pues la solución sería 0,25. Okay, and that's the other method that they're working with when they get a bit stuck with the instant recall. Sí, esto es algo que van a ir trabajando en el momento que sepan automáticamente todas las soluciones, las equivalencias, van a trabajarlo así. The idea is that they become comfortable with various methods so that they can choose the one they need in the moment. Sí, tienen distintos métodos para que ellos utilicen con el que ellos se sientan más a gusto, más seguros. Okay, there are also a couple of websites that I've put links on here. Again, they're on Google Classroom. So for children to practice their instant recall, these are quite fun things for them to do. Sí, aquí ella nos deja pues algunos links, algunas websites para que podamos entrar en casa y ver porque nos aparecen recursos que pueden ser muy útiles para los niños. Okay. And for the final term, I'm not going to do it all now. For the final term, the things that they will need to cover are here, and on the following slides, I have an example of those two in case anyone would like to get ahead. But I hope to be able to do another video to explain these in more detail. Uh-huh. Bueno, aquí tenemos lo que se va a cubrir en el tercer trimestre, pero bueno, veremos si podemos hacer otro vídeo para poder explicar con más detalles. Okay. Uh-huh. If anyone needs any other explanations, I have put lots of video links on YouTube using the methods that we do it, so you can see it in more detail under decimals, under each section on Google Classroom, on the Maths Classroom. Ella en Google Classroom, en la pestaña de matemática, haya colgado bastantes links y bastantes vídeos para que podáis ver lo que hemos estado explicando ahora, por si tenéis alguna duda. Yeah. And if there are any questions? Y si ahora tenéis alguna pregunta, alguno que estéis conectado viéndonos y queréis escribir a través del chat. There are 5 people online at the moment, but no one's got any questions. Okay. Well, if you do have any questions, please feel free to write to me by email or even on the chat. I think you can do, and I will send an email to reply to you. Thank you very much for watching, and thank you. Pues nada, si tenéis alguna pregunta que os surja una vez volváis a ver el vídeo o en otro momento que lo veáis, no dudéis en mandarle un email a Miss Sally, que ella os va a contestar, o cuando vengáis a recoger al niño al cole, también le podéis hacer alguna pregunta.
y esperamos que os haya sido de utilidad. Nada más, muchas gracias y buenas tardes.